400 साल पुराना कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं, कुछ ऐसी बातें इस कब्रिस्तान से सुनने में आई हैं जो इस कब्रिस्तान को पुरस्कार बनाती हैं। बच्चे का वाक़या जिसका इंतकाल 12 साल की उम्र में हुआ था। हर आधे घंटे बाद आए, बाबा कद बढ़ गया, बाबा मरूम का कद बढ़ गया। तो ये 12 साल का बच्चा 11 फीट इसकी कद हो गई है। कब्र पे जो भी पानी डालता था ना, तो इनके वालिद साहब के ख्वाब में ही आते थे। सुनने में आता है कि वो कुछ अलग किस्म का बच्चा था, वो कुछ खास मखलूक थी अल्लाह की। कई ऐसी हमने कब्रें देखी हैं, सिले पे बैठ गई, बंदा वैसे का वैसा सलामत। वो कब्र खुल गई थी। मैं कभी सोचता हूँ तो मेरे अपने जिस्म के बाल खड़े हो जाते, रोंटे खड़े हो जाते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान महान ज़रा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसे कब्रिस्तान में जो तकरीबन 400 साल पुराना कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं, कुछ ऐसी बातें इस कब्रिस्तान से सुनने में आई हैं जो इस कब्रिस्तान को पुरस्कार बनाती हैं। यहाँ का एक वाक़या जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, वो एक 12 साल के बच्चे का वाक़या मशहूर है जिसका इंतकाल 12 साल की उम्र में हुआ था। और जब उसका इंतकाल हुआ था तो उसका कद जो है वो 3 साढ़े 3 फीट था और उसके इंतकाल के बाद उसका कद बढ़ते बढ़ते 11 फीट तक पहुँच गया। वो बच्चा कैसा था अपनी ज़िंदगी में, और ये भी कहने में सुनने में आता है कि वो कुछ अलग किस्म का बच्चा था, वो कुछ ख़ास मखलूक थी अल्लाह की। क्या वाक़यात है, क्या मामला है, सब कुछ आपको आज की वीडियो में हम बताएंगे। और कौन से ऐसे वाक़यात हैं जो इस कब्रिस्तान से जुड़े हुए हैं, ये सब भी आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ इस वक्त शाहनवाज साहब मौजूद हैं जो इस कब्रिस्तान में जिनकी ज़िंदगी गुजरी है। इनके वालिद साहब की भी पूरी ज़िंदगी इस कब्रिस्तान में गुजरी है। उन्होंने अपना फेस दिखाने को मना किया। उन्होंने कहा कि मैं ऑन कैमरा आके बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके साथ पूरा कोऑपरेट करूंगा, जो भी बातें हैं वो सारी डिस्कस करूंगा। तो बहुत शुक्रिया इनका कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस कब्रिस्तान के हवाले से जो भी वाक़यात थे वो हमसे शेयर किए। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो इस कब्रिस्तान से मुंसलिक हैं। शाहनवाज सर, ये बताएं कि इस कब्रिस्तान में वो कौन सी बड़ी हस्तियाँ मौजूद हैं जिनको आप खुद भी मानते हैं और आपके वालिद साहब भी मानते थे? हस्तियाँ तो यहाँ पे 3 हैं, ठीक है। एक इनायत शाह बाबा है, एक मासूम शाह बाबा है, एक ज़ुबैर बाबा। अब मासूम शाह बाबा का ऐसा है, ये मतलब इनमें ये कभी मेला और ये चीज़ें मैंने नहीं देखी हैं, ना ये छोड़ते हैं अपने पास। बाकी इनकी सिस्टर आती थी एक, वो भी काफ़ी उम्र की थी, लेकिन जहाँ तक मुझे ये रिपोर्ट मिला है कि उनका भी इंतकाल हो गया है। अब उनकी कब्र पे कोई आता नहीं है। और दूसरी बात ये, वो ऐसे हस्ती है, ना ये मेला छोड़ते हैं अपने पास, ना किसी गलत शख्स को अपने पास छोड़ते हैं। जो खुलूस नीयत से, अच्छे नीयत से दुआ पढ़ने या उनकी नीयत साफ़ होगा तो अल्लाह पाक उसके काम वहाँ से आसान करा देता है। लेकिन जहाँ उसकी नीयत में फतूर आया तो उसके लिए तो उल्टा हो जाता है। बाकी जहाँ ये ज़ुबैर बाबा की है, ये तो एक 12 साल का बच्चा था और ये हमारे वालिद साहब ने ज़िक्र किया था कि 12 साल का बच्चा इनका इंतकाल हुआ। तो इनका हर 10 मिनट 15 मिनट बाद घर से लोग आए कि यार इनका कद बढ़ा है। तो इस तरह करते करते हर आधे घंटे बाद आए, बाबा कद बढ़ गया, बाबा मरूम का कद बढ़ गया। तो ये 12 साल का बच्चा 11 फीट इसकी कद हो गई है। मतलब 10 फीट हमने 10 फीट का कद हो गया था, 11 फीट की जब कब्र बनाई तो 11 फीट में ये बिल्कुल फिक्स आ गए थे। और ये भी वो हस्ती हैं जो कि अपने पास किसी गलत शख्स को नहीं छोड़ते हैं। बाकी इनायत शाह बाबा है, वो भी वली है, लेकिन वहाँ ये है कि वहाँ मैंने अक्सर मवालियों को बैठे हुए देखा है, गलत लोगों को बैठे हुए देखा है, लेकिन ये 2 हस्ती ये अपने पास नहीं छोड़ते, ऐसे किसी शख्स को नहीं छोड़ते अपने पास। अच्छा, आपने जो ये बताया ज़ुबैर बाबा के बारे में, इनका इंतकाल आज से कितने साल पहले हुआ था? इनका इंतकाल तकरीबन कमोपेश 35 से 40 साल पुरानी, मतलब पुराना टाइम हुआ, इंतकाल हुआ इनका। तो उस टाइम इनके वालिद साहब भी आते थे। वालिद साहब तो खैर अभी उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ। तो इस पर यह होता था कि इस कब्र पे जो भी पानी डालता था ना, तो इनके वालिद साहब के ख्वाब में ही आते थे। अच्छा। कि अब्बा इनको बोलो पानी ना डालें, मैं नीचे पढ़ रहा होता हूँ, मेरे पे पानी आता है। तो इनके वालिद साहब दूसरे दिन आके हमें बोलते थे, यार इस कब्र पे पानी मत डाला करो, ये मुझे रात को सोने नहीं देता। तो ये मतलब ये हमें, अब हमने कई दफ़ा, हम छोटे थे तो हम जानबूझ के पानी डालते थे कि
کہ دیکھتے ہیں اس کے ابا صبح آئیں گے نہیں, ہم ڈالتے تھے پانی, دوسرے دن ان کے ابا آتے تھے کہ پانی نہیں ڈالا کرو. کوئی ہستی ہیں, اللہ کے ولی ہیں, نیک لوگ ہیں. کیونکہ یہ مست بچہ تھا. جب جیسے مست لوگ ہوتے ہیں نا, پیدائشی اللہ والے ہوتے ہیں, نہ ان کو دنیا کا پتہ نہ کسی چیز کا پتہ, تو یہ بھی اس کے بارے میں نے سنا ہے کہ ایسا ہی بچہ تھا, بڑا مست بچہ تھا. تو الحمدللہ یہاں پہ بھی ایک بندہ آیا تھا, اس نے کوئی منت مانگی تھی تو اس کا اللہ پاک نے پورا کیا. کرنے والا تو رب کی ذات ہے, یہ تو ایک وسیلے بنے ہوئے, ایک نیت ہے اپنی کہ پتھر سے بھی آپ مانگو دیتا تو اللہ ہی ہے. لیکن اپنی خلوص نیت کی بات ہے کہ وہ آیا. وہ شخص کون تھا ہم بھی اس کو نہیں جانتے تھے, لیکن اس نے آنے کے ساتھ بابا کی چار دیواری کی, پھر ایک یا دو دیگیں اس نے لا کے لوگوں کو کھلایا. اس کے بعد اس شخص کو میں نے نہیں دیکھا ہے, کیونکہ یہ اپنے پاس کسی کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی آئے بیٹھے یا مطلب کہ میلے ہو میرے پاس, یہ چیز یہ وہ بابا نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس قبرستان سے منسلک اور کون سے ایسے واقعات ہیں جو آپ کے والد صاحب نے یا آپ نے اپنی زندگی میں یہاں پر دیکھے؟ واقعات تو خیر ایسے کوئی اتنا نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ کئی ایسی ہم نے قبریں دیکھی ہیں جو برسات میں بیٹھی ہیں, تو ان کا ماشاءاللہ ایسا ہوا ہے کہ سلے پہ بیٹھ گئی, بندہ ویسے کا ویسا سلامت, جیسے لگتا ہے جیسے ابھی اس کو دفنایا ہے. اور واقعی میں وہ محسوس یہ ہوتا تھا کہ واقعی کوئی نیک بندہ اور اللہ کا ولی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک واقعہ میں نے ایسا دیکھا تھا کہ کافی ٹائم پرانی بات بتا رہا ہوں, اس کی بھی وہ قبر کھل گئی تھی, لیکن اللہ معاف کرے اس کے, میں کبھی سوچتا ہوں تو میرے اپنے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے, رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس قبر کا یہ منظر تھا کہ جیسے اس قبر کے اندر کسی نے آگ لگا دی ہو. اللہ معاف کرے, ہم بھی گناہ گار لوگ ہیں, اس بندے کے ساتھ کیا معاملات ہیں. ویسے تو پردہ رکھنا چاہیے, لیکن میرے منہ سے نکل گیا اس کے بارے میں. میں ابھی بھی اس شخص کے لیے دعا کرتا ہوں, میں نہیں جانتا ہوں کس کی خبر ہے کون ہے, لیکن میں اللہ پاک سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ جتنے بھی دنیا چلے گئے سب کی مغفرت کرو. لیکن وہ جو اس قبر کا جو منظر میں نے دیکھا نا, میں بھول نہیں سکتا اس کو. ایسے لگ رہا ہے جیسے دفنانے کے بعد, یا کہ آپ یہ سوچو کہ کمرے میں کسی انسان کو بند کریں اور اس کمرے کو آگ لگا دیں, یہ منظر تھا. بس اللہ پاک رحم کرے, دنیا سے چلے گئے جو بھی اس کے گناہ ہے اللہ اس کو معاف کرے, لیکن وہ منظر میں نہیں بھول سکتا. باقی ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں, قبریں کھلی ہیں, سلے پہ بیٹھ گئی ہیں, لیکن بندہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی دفنایا ہے. آپ نے جس قبر کا ذکر کیا, آپ نے وہ قبر کیسے کھلی تھی, اور آپ نے اس کے بعد اس قبر میں اور ایسا کیا دیکھا جب وہ قبر میں اس بندے کو دفنایا گیا تھا؟ کیا وہ قبر اس وقت صاف تھی؟ جب اس کو دفنایا اس وقت تو قبر دیکھیں صاف تھی, اس وقت تو قبر صاف ہوتی ہے. یہ تو انسان کے اپنے اعمال ہے نا, کہتے ہیں قبر جنت کی باغوں میں سے ایک باغ ہے اور دوزخ کے گڑھے میں سے ایک گڑھا ہے. یہ تو ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے, ہم اس چیز کو مانتے ہیں. لیکن دفنانے کے بعد معاملات ایسے ہوتے ہیں, جب اس پہ سلب رکھ دیے, انتقال ہو گیا, اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اب جو اس کے معاملات ہیں, جو اس کے اعمال ہیں, اس کو اس کے اعمال کا حساب دینا ہے. سب نے دینا ہے, ہمیں بھی دینا ہے, آپ نے بھی دینا ہے, سب نے دینا ہے. لیکن مقصد کہنے کا, کچھ ٹائم بعد ایسا ہوا کہ بارشوں میں اس قبر کی سلے میں بیٹھ گئی تھی. جب اس قبر کو ہم نے دیکھا تو ہمارے اپنے جسم کے بال کھڑے ہو گئے. کیا مناظر دیکھے؟ مناظر یہ تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ اس قبر کو دفنانے کے بعد جیسے بندے کو نیچے قبر میں اتار کے سلیپیں رکھ دیں نا اوپر, تو یہ سمجھو ایسا منظر تھا کہ سلیپ رکھنے سے پہلے اس قبر کے اندر کسی نے آگ لگا دیا ہو. اس کی دیواریں, مقصد میں آپ سے وہ بیان نہیں کر سکتا جو میں نے دیکھا ہے, میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. لیکن یہ منظر تھا کہ اللہ معاف کرے جیسے اس قبر کے اندر کسی نے آگ لگائی ہو, یہ منظر تھا. اچھا سر, یہ بتائیں کہ قبرستان کی اگر جہاں بھی بات ہوتی ہے, ذکر ہوتا ہے, تو ساتھ میں لوگ قبرستان سے ایک اور چیز کو جوڑتے ہیں, وہ ہے کالا علم. اکثر یہاں پہ چلے کاٹے جاتے ہیں لوگ, قبرستان میں آ کے کالا علم کرتے ہیں. تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے جو ہے نا ایسے واقعات دیکھے, اور آپ کو اس بارے میں کتنا پتہ ہے کہ کالا علم کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ کالے علم کے بارے میں تو الحمدللہ بڑی معلومات ہے. جہاں تک چلے کاٹنے والی بات ہے, چلا بھی لوگ کاٹتے ہیں, لیکن یہ چلے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں. دیکھو, ایک تو وہ شخص ہوتا ہے جو روحانی کام کرتا ہے, جو قرآن اور حدیث کے حساب سے جو کہ روحانی جس کو ہم کہتے ہیں وہ کام کرتا ہے. ایک ہوتا ہے سپلی, اس کا چلا ہندوؤں کے قبرستان میں کاٹا جاتا ہے, مسلمان کے قبرستان میں اس کا چلا نہیں کاٹا جاتا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں ہم نے پتلے بھی نکالے جس میں سوئیاں
लोग चुभो के सुइयों से भरा हुआ पुतला, जिसको हम कहते हैं कि सुइयाँ पूरे जिस्म में, तो पुतले हमने निकाले हैं यहाँ पे। उसके और पुतले के अंदर से हमने एक एक सुई निकाल के उसको पानी में डाला है। तो हमने ये बड़ों से भी सुना है कि जब कोई ऐसी चीज़ निकले तो उसको पानी में डालो, ठंडा हो जाता है, क्योंकि पानी एक अल्लाह पाक का नेमत है। अब हमें तो इन चीज़ के बारे में नहीं पता, लेकिन वाकई में हम इस चीज़ को भी एक्सेप्ट भी करते हैं। ठीक है भाई, पानी है, जैसे हम गर्मी में नहाते हैं, जब हमारा जिस्म ठंडा हो जाता है, तो वैसे वो भी सिपली एक गर्म चीज़ होती है, उसके बारे में पढ़ा जाता है। पता नहीं क्या क्या, अल्लाह माफ़ करे, लोगों के ईमान अपने ख़राब किए करने वाली बात है। लेकिन हमने उसमें से सुइयाँ निकाल के और पानी में डाला है। तो ऐसे कई दफ़ा हमने पुतले देखें, उसमें छुरी लगे होते हैं, छोटे छोटे चाकू होते हैं, उसमें डाले होते हैं। तो हम भी हाथ में प्लास्टिक डाल के, देखिए ये तो सिपली होता है, पता चला हम अच्छा करने जा रहे हैं तो हमारे साथ ही कुछ उल्टा हो जाए, क्योंकि इस मामले में हर बंदा डरता है ना। क्योंकि इल्म, हम उसको नहीं देखते कि ये पुतला है, हम इसको देखते कि इसको इल्म, इसको किस बंदे ने पढ़ा है, वो बंदा कैसा होगा, वो कितना ख़तरनाक होगा, वो क्या उसके क्या, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है ऐसे लोगों के लिए, ना उनकी दुनिया है ना आखिरत है। ऐसे लोगों के लिए तो अल्लाह पाक ने खुद फरमाया ना इनकी दुनिया है ना आखिरत है। अब हम इन चीज़ों को हाथ लगाते हुए खुद डरते हैं, हाथ में प्लास्टिक लगा के या कोई कपड़ा बांध के हम आराम से अल्लाह का नाम लेके निकालते हैं। यूँ निकालते हैं कि यार पता नहीं किस शख्स के पीछे किया हो, हमें तो नहीं पता ना, हम तो नहीं जानते हैं। नाम करने वाले को जानते हैं, जिसने दफनाया ना, जिसने किसी के लिए किया है हम उसको भी नहीं जानते। लेकिन हम तो सिर्फ इसलिए निकालते हैं कि यार एक नेकी का काम है, हमारी वजह से किसी मुसलमान का तकलीफ़ कम हो, तो हम इसको बड़ा नेकी समझते हैं, बड़ा अजर समझते हैं। तो यहाँ पे सिपली के मामलात में ये है चिल्ले काटने वाली बात। तो ये जो रूहानी इल्म होता है उसका चिल्ला तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में कटता है। जो सिपली वाले लोग होते हैं, काले इल्म वाले लोग होते हैं, उनका चिल्ला कटता है हिंदुओं के कब्रिस्तान में। जैसे वहाँ पे राख जो इंसान को जलाते हैं वो राख इस्तेमाल होता है, लेकिन वो सिपली के लिए होता है। इस कब्रिस्तान, मुसलमान के कब्रिस्तान का किसी कब्र का राख वो सिपली के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं और ये हम लोगों पे अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह पाक का एहसान है कि हम एक मुसलमान हैं और हम एक मुसलमान घर में पैदा हुए हैं। ये मेरे अल्लाह का करम है। बाकी सिपली के मामलात ये हैं कि इसमें मैंने अक्सर औरतों को ज़्यादा देखा है। अच्छा, औरतों को बहुत ज़्यादा देखा है। वजह क्या होती है कि वो इस काम के लिए मजबूर हो जाती हैं? कभी वजह देखें, वजह बहुत है। वजह एक तो रिश्ते के मामलात भी होते हैं, इस पर भी लोग कराते हैं। दूसरा ये कि वजह ये होता है कि इसके पास इतना पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं है, ये भी वजह होता है। एक दूसरे से दुश्मनी भी होती है। आप जैसे दुश्मनी भी होती है कि अब डायरेक्टली आप किसी को मार नहीं सकते हो, क्योंकि वो तो केस है। अब ये एक ऐसा मारने का तरीका है, उसको तकलीफ़ भी ज़्यादा हो रही है, अजियत भी ज़्यादा हो रहा है, और आप पे कोई केस भी नहीं है, आपको कोई पकड़ भी नहीं सकता। तो ये सब दुश्मनी के मामलात होते हैं कि यार ये अच्छा है, मैं बुरा क्यों हूँ, इसके पास इतना पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं है। ठीक है, कुछ लोग कुछ अच्छे काम के लिए भी आते हैं, मतलब कि मेरी बेटी का रिश्ता है यार, इस घर में हो जाए, ये चलो एक अच्छा काम समझ में आता है। चलो यार बच्ची के रिश्ते के लिए जा रहा है, वो समझ में आता है। ठीक है, या मेरा दामाद है, मेरी बच्ची पे जुल्म करता है, ये सेट हो जाए। ये तो हम इसको कहते हैं यार ये करना नहीं चाहिए, अल्लाह पे रखो, लेकिन चलो ये हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। बाकी तो ये ज़्यादातर ये काम मैंने औरतों को देखा है, कब्रिस्तान में आते हैं। हमने काफ़ी लोगों को, औरतों को पकड़ा भी है, जो कि कब्र के फातिहा पढ़ने के बहाने से आके कब्र में खड्डा करके उसमें डाल देते हैं। लेकिन हम उसको निकालते हैं, उनके सामने रोक के उसको निकालते हैं, क्योंकि जब हम तावीज़ निकालेंगे ना, तो अल्लाह का शुक्र है हमें इतना अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये तावीज़ अच्छे काम के लिए, बुरे काम के लिए। क्योंकि अच्छे काम वाला बंदा कभी डरता नहीं, बुरे काम वाला बंदा उसके जो ना उसके अल्लाह पाक दिल में अजीब व गरीब खौफ ही होता है कि यार मेरे जो पकड़ेंगे मेरे साथ पता नहीं क्या होगा। तो ये अच्छा, कब्रिस्तान में मरने के बाद कुरान पाक में भी इस बात का जिक्र है कि कब्र में जो है ना वो आपका अजाब, अपने अमाल आप झेलोगे। अक्सर जो है ना ये भी चीज़ें हमें पता है, हर मुसलमान को ये पता होता है कि कब्र में कई मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े हैं जो मरने के बाद इंसानी गोश्त खाने आते हैं। आपने यहाँ पे ऐसे कोई देखा है, जैसे कहते हैं कि जानवर बड़ा मशहूर है, कब्र का बिज्जू जिसे कहा जाता है, जो कि अक्सर कब्रिस्तानों में ही देखने को मिलता है। तो क्या यहाँ पर आपने कभी किसी कब्र से निकलते हुए या फिर किसी कब्र में दाखिल होते हुए देखा है? नहीं, बिज्जू तो यहाँ नहीं है, क्योंकि बिज्जू ये होता है देहात के कब्रिस्तान में, क्योंकि वो जंगल
یہ ہے شہر، ہم شہر میں بیٹھے اکثر ہوئے ہیں۔ سانپ وغیرہ بھی دیکھے سانپ جاتے ہیں۔ پہلے بہت تھے ہمارے قبرستان میں، پہلے جنگل تھا، جھاڑیاں تھی، اب وہ کٹ گئی جھاڑیاں، سانپ نہیں ہے۔ باقی قبر کے اندر ہم نے بچھو بھی دیکھے ہیں، قبر کے اندر ہم نے اور کیڑے بھی دیکھے ہیں، اللہ معاف کرے۔ قبر کے اندر ابھی ہمارے پاس قبرستان میں نیولے بہت ہیں۔ تو نیولا ایک ایسا جانور ہے جو کہ ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ آدم خور ہے، یہ خاص انسانی گوشت کھاتا ہے، اس کے علاوہ یہ کوئی گوشت کھاتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ جیسے ادھر بیٹھے ہو نا، ابھی ہو سکتا ہے 2 4 5 منٹ میں کہیں ایک آدھ نیولا آپ کے سامنے سے بھی گزر جائے، تو یہ قبروں میں ہی ہوتا ہے، اس نے اندر سرنگ کیے ہوتے ہیں، تو یہ انسانی گوشت کھاتا ہے۔ اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ میں نے جہاں تک دیکھا ہے 3 دن 5 دن یا بہت زیادہ 6 7 دن سے زیادہ یہ قبر میں نہیں گھسے گا، کیونکہ اس کے بعد انسان کا گوشت جو نا پھٹ جاتا ہے، اس میں مہک آنی شروع ہو جاتی ہے، بدبو آنا شروع ہوتا ہے۔ باقی جو اللہ والے لوگ ہیں تو اس قبر میں کہتا ہوں جو اللہ والا بندہ ہوتا ہے اس کی قبر میں تو نیولا نہیں جائے گا۔ لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے جو معصوم بچے ہیں ان کی قبر میں بھی نیولا جاتا ہے۔ اب میں یہاں بھی کنفیوز ہو گیا ہوں کہ یار یہ تو معصوم بچہ ہے، جیسے پیدائشی بچے ہمارے پاس آتے ہیں 2 سال 3 سال 4 سال 6 مہینے 8 مہینے کے بچوں کا انتقال ہوتا ہے، ان کی قبروں میں بھی گھستا ہے۔ تو ہمارے پاس یہاں جو نا نیولے زیادہ ہیں، بجو نہیں ہے۔ یہ بابا ہے اللہ ویلی بابا، یہ یہاں بسم اللہ ہوٹل میں نالے کے پاس رہتے ہیں، تو ان کو میں نے دیکھا بھی ہے لیکن مجھے صحیح یاد نہیں آ رہا ہے۔ یہ ان کا یہ تھا کہ یہ لوگوں کو دم کرتے تھے، مطلب کوئی بیمار ہو تو ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کے ہاتھ میں بڑا شفا دیا ہوتا ہے، لوگ کافی دور دور سے آتے تھے، فی سبیل اللہ لوگوں کو دم کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں یہ ہوا جب ان کا انتقال ہوا تو جتنے بھی لوگ آئے سب اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ یار یہ بہت اچھا انسان تھا۔ جب اس کی قبر ہم لوگوں نے جب بنائی، جب ان کی بابا کی تدفین ہوئی، تو یہاں پہ جہاں بیٹھے ہوئے یہ سمجھو کہ نیولوں کا گھر ہے، یہاں اکثر میں نے دیکھا ہے زیادہ نیولے یہی گھومتے ہیں نا، تو اس قبر کے اندر نیولا نہیں گھسا ہے۔ انہوں نے سب نے کہا کہ یار یہ کوئی ہستی ہے، تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، اب اللہ جانے مجھے کہنا چاہیے تھا نہیں کہ یار یہ اگر واقعی کوئی ہستی ہے اللہ والے ہیں تو ان کی قبر میں نیولا نہیں گھسے گا، اور واقعی ہوا، کیونکہ نیولا وہ جانور ہے جو قبر میں گھستا ہے نا، اس میں سوراخ نظر آتے ہیں واضح کہ اس قبر میں نیولا گھسا ہے، کیونکہ وہ جب گھستا ہے نا تو اتنا گول سا سوراخ ہوتا ہے اس کو، تو اس میں سے گھستا ہے، لیکن اس قبر میں نہیں گھستا۔ تو یہ واقعی ہم اس کو بھی کہتے ہیں کہ واقعی اللہ کا ولی ہوگا کوئی۔